नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 18 जून बुधवार आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण मैंने केवल 5 ରୁ 10 मिनट समय देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध प्रथम वीडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपण मान जिला ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना किसी अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज दिन खबर चलता नजर पकाइबा एणिके ऑनलाइन में बुक हेबो एम्बुलेंस एने सूचना देइचंती परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना खूब शीघ्र एही प्रक्रिया आरंभ हेबा पई जाउची। ओडिशा यात्री ऐप रे जोड़ी हेबो एम्बुलेंस सेवा परिवहन विभाग हाथ रहिबो संरक्षण दायित्व कूट सहायता रे एहाकु चला जिवो एहार रोड चार्ट सरकार निर्धारित करिवे सरकारी सहित घरोई एम्बुलेंस मध्ये सेवा जोगाई देबे। जाजपुर डायरिया पर एवं भुवनेश्वर में डायरिया आक्रांत तेज दिन को दिन डायरिया एते जोर व्यापी चलती जिला को जिला माड़ी चली डायरिया पाखापाखि 21 जनक मृत्यु होगा बेले 1700 लोक आक्रांत होती तेज ढेंकानाल आरंभ है स्टॉप डायरिया अभियान स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महलिंग आज अभियान आरंभ करिसेंती जिले में 10 दिन हेब डायरिया लोक आक्रांत बढ़िबार लागिसेंती क्रमागत आक्रांत संख्या वृद्धि पाउची तेबे जो कारण स्टॉप डायरिया अभियान आरंभ होईची जुलाई 31 तारिख पर्यंत एही अभियान चलिबो दुकान बजार ठू आरंभ जलखिया दुकान रेस्टोरेंट आरंभ कर समस्त प्रकार दुकान बंद हो जाइए बाहर खाद्य न खाया निर्देश देते स्वास्थ्य मंत्री राज्य में मोट 7टी जिले में डायरिया क्रमागत बढ़ी चली जाजपुर सर्वाधिक एवं तेज कहुच्छे पुणी कटक 64 एवं पुरी रे 50 रु आक्रांत हेलेनी नमूना परीक्षा पर राज्य में व्यापी झाड़ा बांति पछरे ई कोलाई बैक्टेरिया दायी अन्यपक्षे केंद्रीय टीम प्रति ब्लॉक को जाई जांच कराउची। स्कूल खोल जावाक नहीं द्वंद्व दूर कले गणशिक्षा मंत्री एही दिन खोलिबो विद्यालय तेबे कहुच्छे स्कूल केबे खोलिबो से नहीं अभिभावक माने आश्चर्यर कथा कहते एबे गणशिक्षा मंत्री तार द्वंद्व दूर करिसेंती समस्त विद्यालय आसंता 20 तारिख रे खोलिबो आउ कहिसेंती समस्त स्कूल परिसर रे यथेष्ट स्वच्छता रखा जिवो जाजपुर पर वर्तमान एबे चारियाडे झाड़ा बांति परिस्थिति देखा मिली एसत सरकार पक्षर स्कूल हत्याठू आरंभ करी पानीय जलठू आरंभ करी टांकीठू आरंभ करी सबकिछि परिष्कार एभली परिस्थिति दृष्टि रखा जाए जून 20 तारिख रे समस्त विद्यालय खोल बोली गणशिक्षा मंत्री कहते राजधानी रे तैयारी हेबो 1500 क्वार्टर्स एनेके सूचना देइचंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन यूनिट 2 रे थिबा सरकारी क्वार्टर्स विपद संकुल अवस्था थिबा बेलु सेगुडिक मन को भांगी जाउची जहा फल विपद मध्ये माडी आउची एहा पर क्वार्टर्स अभियान आरंभ हेबो क्वार्टर्स काम खूब शीघ्र हेबो बोली मंत्री सूचना देइचंती प्रति पंचायत रे तहसिल खोलिबो एनेके सूचना देले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी 2 मास रे थरे पंचायत को जिबे राजस्व अधिकारी तहसिलदार अतिरिक्त तहसिलदार पंचायत को जिबे राजस्व ऑफिस रे जमी जमा समस्या समाधान हेबो तहसिल काम पई आ ब्लॉक जिबाकू पड़िबो नाही बोली सूचना देइचंती मंत्री। ओडिशा रे चांचल्यकर खबर पुणी सामना को आसी गोपालपुर गण दुष्कर्म मामला रेड फ्लैग घटनार तदंत करिबो क्राइम ब्रांच तेबे कहुच्छे गोपालपुर रे घटिथिबा चांचल्यकर गण दुष्कर्म तदंतकारी क्राइम ब्रांच को हस्तांतर कर पुलिस महानिदेशक डीजी वाईपी खुरानिया निर्देश अनुसार यही मामला को रेड फ्लैग श्रेणीभुक्त कर गुरुत्व होउछि तदंत आवश्यकता सूचाउछि क्राइम ब्रांच महिला शिशु अपराध शाखा तदंत परिचालन करिबो तेबे कहुछि आईजी एवं सैन प्रत्यक्ष तत्वावधान रहिबो क्राइम ब्रांच विशेष टीम यही मामला को तदंत करिबो गोपालपुर एभली घटना घटछि जहाँ समस्त को आश्चर्य कर 10 जन को गिरफ्त करिछि एबे पुलिस ता सहित पुणी आहुरी तदंत चलाई आउ किए सामिल अच्छा खूब जल्दी धरा पड़े कहुच्छी तेज गतकाली युवती गण दुष्कर्म होता गोपालपुर बेणाभूमि गण दुष्कर्म होता एवं नहीं कि 8 ରୁ 10 जन को द्रुपद घेरी जाते पुरुष बंधु को अटक रखी युवती गण दुष्कर्म अभियोग होती गतकाली 7 जन को अटक रखी पुलिस पचरा बेले बर्तमान आहरी 3 जन को धरी। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर पुरीर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी मंगलवार दिन मान्यवर राज्यपाल हरिबाबू कुंभपति को भेटी महाप्रभु को आगामी घोष यात्रा निमंत्रण करिसेंती मान्यवर राज्यपाल आमंत्रण डॉक्टर पाढ़ी को धन्यवाद जणाइछंती घोष यात्रा ओडिशार ऐतिह्य आस्थार प्रतीक मु एही पवित्र अवसर अंशग्रहण करने को अपेक्षा करिछि।
राज्य सरकार एक वर्ष पूर्ति पालन अवसर में बलांगीर आयोजित राज्य स्तरीय कृषक शक्ति समावेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जोग देते। राज्य में कृषक मान सशक्त करने सरकार समस्त यांत्रिक प्रजुक्ति विद्या साहाय्य जोगाई देवाई तेज मुख्य प्रतिश्रुति थिला राज्य में लक्ष लक्ष चाषी भाई भौणी मानक सेमानकर कठोर परिश्रम प्रकृत मूल्य प्रदान करने आउ आज लक्ष्य पूरण होईची। बलांगीर जिलार दुईटी मंत्री ओडिशा सरकार प्रतिनिधित्व करुचंती। तेबे कहजाउची एठारे डबल इंजिन नुहे ट्रिपल इंजिन सरकार चली जिलार विकास 3 गुण बेगर बढ़ी। यही प्रक्रिया द्वारा आगामी दिन में आहरी जारी हेब जहाँफल कहुच्छी मे मास सुधा 78,681 कृषि जंत्रपाति जोगाण कर बाबद को डीडीबी माध्यम 460 कोटी टंकार रिहाती प्रदान कर सहित सरकार चाषी मान गुरुत्वपूर्ण बैठक करुँच। गोटे पर बैठक द्वारा चाषी मैंने उपकृत होती समस्त प्रकार लाभवान पाउछंती। ओडिशा राज्य अर्थ कमिशन रो वेबसाइट उन्मोचित मुख्यमंत्री सौजन्यमूलक साक्षात कले षष्ठ राज्य अर्थ कमिशन। ओडिशा राज्य अर्थ कमिशन वेबसाइट उन्मोचित होईची। तबे कहुच्छी जे स्थानीय निकाय संस्था गुड़िक सशक्त करने बहुमूल्य परामर्श लोड़ीते। मुख्यमंत्री ओडिशा राज्य अर्थ कमिशन वेबसाइट होची www.fsc.odisha.gov.in उन्मोचित होईची। एही वेबसाइट निर्वाचित प्रतिनिधि ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद नगर निगम पौरपालिका विज्ञापित अंचल परिषद बुद्धिजीवी विश्वविद्यालय गवेषणा संगठन सामाजिक संगठन व्यक्ति विशेष ठारू परामर्श आह्वान करने विकसित वेबसाइट रे जनसाधारण सूचना पूर्व एवं वर्तमान राज्य अर्थ कमिशन अध्ययन रिपोर्ट पूर्व राज्य अर्थ कमिशन रिपोर्ट विवरणी होईची। राज्य में पुणी मौसुमी सक्रिय यही सब जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। राज्य में आगामी 24 घंटा मध्य प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब 20 तारिख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा रही बोली पाणीपाग विभाग सूचना देछि। विशेषकर 16टी जिला को येलो वार्निंग जारी कर 50 रु 60 किलोमीटर बेगर पवन बइब। गतकाली कटक जिलार बांकीठारे 165 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होईछि। तेबे कहुच्छी जे समुद्र को मत्स्यजीवी को मना कर झारसुगुड़ा देवगढ़ बालेश्वर भद्रक जाजपुर संबलपुर अनुगुल ढेंकानाल बरगढ़ जिले में प्रबल वर्षा हो बोली पाणीपाग विभाग सूचना देछि। चाषी मानक पई बड़ खुशी खबर भारत सरकार देशर लोकों अनेक प्रकार योजना करुचंती। सेति मध्यरु चाषी मानक पई अन्य प्रकार योजना करुचंती जहाँफल चाषी बंचिले आमे बंचिबा जहाँपर देशर कोटी कोटी चाषी को लाभ पहुंचे थाए। आज देश में अनेक चाषी अच्छा जो मैंने चाष कर अधिक टंका रोजगार कर सरकार वार्षिक 6,000 टका आर्थिक सहायता प्रदान करुँचे जो 3टी किस्ती 2,000 टका लेखा मिलूँ। तेज कहुच्छी मासरे पुणी 20तम किस्ती मिलवाई जाऊँगी पीएम किसान टंका। तेज कहुच्छी जो मैंने 19तम किस्ती पाई 20तम किस्ती एका सागर 2टी किस्ती 4,000 टका पाइबे। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं कोटी कोटी चाषी को द्वारा लाभ दौरान जहाँफल 20तम किस्ती पूर्व जो मैंने केवाईसी करना तुरंत करई नियंतु जहाँफल आपण अकाउंट को तुरंत टंका आसीजिव। कड़ा सुरक्षा मध्य अमरनाथ यात्रा नो फ्लाइंग जोन घोषणा कला जम्मू काश्मीर। जुलाई 1 रु अगस्त 10 पर्यंत समग्र तीर्थ यात्रा रूट को नो फ्लाइंग जोन घोषणा करिछि जम्मू काश्मीर सरकार। केंद्र शासित अंचल गृह विभाग पहलगाम एवं भालताल रूट समेत समस्त अमरनाथ यात्रा रूट को नो फ्लाइंग जोन घोषणा कर निषेध यूएफ ड्रोन बेलून समेत समस्त प्रकार विमान उपकरण प्रयुक्त। तेबे 3880 मीटर उच्चरे अवस्थित गुंफा मंदिर आक्रमण सत्वे हजार हजार लोकों को आकर्षित करुछि। 2000 रु 2017 मध्य अमरनाथ यात्रा उपर 4 थर आक्रमण होईछि। एक सुरक्षित अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने सुरक्षा एजेंसी गुड़िक सतर्क रही। वर्षा रे भासी गला जान बाहन गुजरात रे भयंकर वर्षा प्रबल वर्षा रे लोक घर बाहरी पारुनाती। एपटे कहुच्छी बेक जाए पानी जहाँफल लोक मैंने कौन कार भासुची अन्य प्रकार वर्षा जो अनेक पिला गाँ पानी पशि जाइछि। तेबे कहुच्छी पिला माने सुरक्षित नाती 38 जन पिला सुरक्षित स्थान को नि पुलिस इंस्टाग्राम रे पोस्ट कर उद्धार फोटो वीडियो शेयर करिछि। खबर पाई वर्षा प्रबल जो एबे स्कूल पिला माने मझी रास्ता फसी जाइतिले जहाँफल बस ड्राइवर समेत पिला उद्धार करा जाइछि।
ତେବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପୁଣି 15 ହଇଜା ରୋଗୀ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସ୍ଥିତି ବିଗୁଡୁଛି ହଇଜା ରୋଗୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଏମିତି ଘଟୁଛି ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ଦୋକାନ ବଜାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏପଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ 40 ଶଯ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏହା ବାଦ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶଯ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଏନେକି ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ରୋଗୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ସାଲାଇନ୍ ମହଜୁଦ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ 3 ରୁ 4 ଜଣ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକରେ ହୋଟେଲ ସବୁ ସିଲ୍ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବା ଯୋଗୁଁ 42 ମୌଜା, ବାଙ୍କୀ, ଟାଙ୍ଗୀ, ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଛି। କଟକ ସହରରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବା ପରେ ଏବେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହୋଟେଲ ସିଏମସି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଟିମ୍ ରେଡ୍ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ବାସି ଜିନିଷ ବା ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହୋଟେଲକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥ ଚାରମାଳର ଲମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଗତ ବର୍ଷ ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରୁ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରକୁ ପଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କମିଟି କରି ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ରଥରେ ବେଶୀ ସେବାୟତ ଚଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ସେବାୟତ ମାନେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି। ଅଣସେବାୟତ ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। ତେବେ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଚାରମାଳର ଲମ୍ବା 25 ଫୁଟ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଚାରମାଳର ଲମ୍ବା 24 ଫୁଟ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଚାରମାଳର ଲମ୍ବା 23 ଫୁଟ ରହିଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 2 ଫୁଟ ବୃଦ୍ଧି କରି ସ୍ଲୋପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟିମ୍ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁକି ଏଥର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 400ରୁ ଅଧିକ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଇ ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି ଚିତା କରାଯିବ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଅବଶିଷ୍ଟ ଝୋଟି ଚିତା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଏଁ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାକୁ ଭେଟିଲେ ପୁରୀ 36 ଜଣଙ୍କ ସେବାୟତ, ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଲେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାସଭବନ ନିବାସରୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ସେମାନେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତଥା ପୁରୀ ସହର ବିକାଶ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ପୁରୀ ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ବୋଲି ସେବାୟତ ମାନେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୁନ 27 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେବାୟତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଉନ ପୂର୍ବସାହି ନିକଟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଏକ କାର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଲସି ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି। ଫଳରେ ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା 4ରୁ ଅଧିକ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି। କାରଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବେଗୁନିଆ ଯାଉଥିଲା। କାର ଡ୍ରାଇଭର ପୋଲିସକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରିବା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କାର ଜବତ ଏବଂ ମୃତ ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଲସି ଦୋକାନ ଥିବା ଲୋକଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ନେଲେ 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ, ସିଲ୍ ହେଲା ମଦ ଦୋକାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀ ରୋଡ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଥିବା ଠିପି ବନ୍ଦ ମଦ ଦୋକାନରେ ଏବେ ଅପମିଶ୍ରଣ ମଦ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ। ଏହି ମଦ ପିଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରର 2 ଜଣ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସହିତ 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଆୟୁଷରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଏସପି ସହିତ ଟିମ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମଦ ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଦ୍ୱୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ସନ୍ତୋଷ ନାୟର, ବିଶ୍ୱଜିତ ବେଉରା। ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 5 ଦିନ ତଳେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗ୍ରୁପ ହୋଇ ଭୋଜି କରୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ମଦ କିଣିଥିଲେ। ଆଉ ମଦ ପିଇବା ପରେ ପେଟ ଏବଂ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା, ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଡବଲ ଲଘୁଚାପ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ସହିତ ଡଙ୍ଗା ଜାଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପକ୍ଷରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଉପକୂଳବାସୀ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ମନା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା, ଏଣିକି ଏସଏଚଜି ମହିଳାକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଋଣ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ବି ବିନା ସୁଧରେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମହିଳାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଥର ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେବା। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଥର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 8 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ନିଜର ବିଜନେସ ଚଳାଇ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନି ସାରିଥିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ, ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି 3ଟି କିସ୍ତି 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କଟାଯାଇଛି, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା ଚାଲୁଛି, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଜ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ହେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା, ଝିଅ ହେଲେ 12,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏନେକି ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ 12,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଏଇ 20 ତାରିଖରେ ମିଳିବ, ଆଉ 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି କିଛି ସରକାର ସ୍ତରରେ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।